Citizenship Amendment Bill Party Maklainai. Amendment Bill Party Maklainai. Subha Solekha. Asnaji hi. Modi hi. Amendment Bill Party করতে হবে। Amendment Bill Party করতে হবে। সংগ্রাম চলছে। সংগ্রাম চলছে। Amendment Bill Party Maklainai. Amendment Bill Party Maklainai. Subha Solekha. Eke Subha Solekha. Tara tini ni je road block ni main karon tamu. Tini ni road block ni karon ke je final look sabha citizenship amendment bill first khana ni asuk laijak already first khana hin salaijak obono song oppose khlaiyo chini I50 noibo song oppose khlaiyo bini bai chini I50 party no hite saklai rekha je 9 December সারা ত্রিপুরা রাজ্য বন খাইনানি বাই जों সম্পূর্ণ citizenship amendment bill ni বিরোধিতা খাইयो जों ओबनो सेलेयो तामाने बाय हिंके citizenship amendment bill फास अंखांके ओ हानिसं कमाय थानाय जों 184 जन राजानि बंश जिनि जे 184 जन नि सिनिमुं जिनि कमाय थांनाय अलरेडी बिनि बाय जों एकदम खाबाय खुबाय जों हामजागिया जों नासिले जों बिरोधि खालायो मोनो Norokni o anchoba salbusu gromin solinai. जों जिनि पार्टी हते तिनि सिमि साखलायजाक दङ किन्तु जे कुनु साखलाय फानो जों बुनो मानायनानै ना हानाय वानस सुद I50 सिमिया अ जागा जों I50 नि कारै फानो जे कुनु संगठन जुरि साखलाय हंके जों बुनो मानायनानै ना हानाय वानस तामाने बायके म जिनि ब्रंनि बाय विशेष कर आसाम बाय त्रिपुरानि बाय एकदम हामजाकु जों जत ब्रक सायमानो बिनि बाय जों माने एकदम जे कुनु ब्रक खालाय फानो जों सापर्ट खालायनायनि जों वानस Dam busu mane koi gonta romi no tini ni strike solinai. जों 6टा नि सिमि 6टा जरा सिनि ओपन हलते साखलाय जाक जों ओबनो मानायनाय Hambai. Ninmung Ani bomo Kirunta Tripura your Reptini Central Executive. hambai. সারা ত্রিপুরা বন যে ডাক দিয়েছিল কারণ citizenship amendment bill বিরোধিতা করে আমরা সম্পূর্ণ অপোজ করি এবং পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবিতে আমরা আজকে সারা ত্রিপুরাতে আন্দোলন করতেছি এবং আশা করি আমাদের এই আন্দোলনটা সাকসেস হবে এবং শুধু আমাদের ত্রিপুরা নয় সারা নর্থ ইস্টের citizenship amendment বিলের বিরুদ্ধে জলের এবং সবাই আমরা অপোজ করি শুধু আজকে নয় কালকেও আমাদের সারা নর্থ ইস্ট বদ্ধ থাকবে কতদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এটা কিন্তু আমি যতদিন আমরা নর্থ ইস্ট যখন এটা ডাক দিব আমরা এটা মানব নর্থ ইস্টের পক্ষ থেকে আমরা মানব এটা আজকে আর কালকে বন্ধ হ্যাঁ এটা 2 দিন তো শিওর মানে বন্ধ থাকবো কিন্তু শুধু আজকে আমরা আজকে আমরা I50 থেকে আমরা এটা করছি